दुई जनक कड़ी रे तृतीय जनकर लाभ आपण मानक आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं कि आसी अच्छी जहाँकि आपण मैंने देखिपारे किभली भाव में दुई जन तांकर कथा रखु रखु दुई जन आर्गुमेंट करू करू तृतीय जन किपरि लाभ पाई आपको ये वीडियो देखिए किभली भाव में से वक्तव्य रखुवा समय जीशुंकर से किपरि प्रचार करें वीडियो पाइबे आपण मैंने वीडियो को शेष पर्यटन देखो निहाती भल लगे इंटरेस्टिंग रही भल लगे आप शेयर करूँ लाइक करूँ बहुत मात्रा लोक निकट को पहुँचात जपरी जीशुंकर आपण मैंने प्रचार को ये वीडियो माध्यम जानीपर दुई जन महान व्यक्ति किभली भाव में से निजर वक्तव्य रखु रखु से अजाणत हो कि जानते हो परोक्ष हो प्रत्यक्ष हो से जीशु को प्रचार कर समस्त नमस्कार मु आशा करी आपणकर बड़ दिन उत्तम भाव में पालन करिसेंती मु आशा करी आपणकर नूआ वर्ष भल हो नूआ वर्ष आपणकर जीवन में नूतन आणु आज एक भिडियो मुझे निकट एक भिडियो नहीं कि आसी अच्छी एक इंटरेस्टिंग विषय रहाँकि आपण मैंने भिडियो पाइबे आपण मैंने देखिपारे किभली दुई जन महान व्यक्ति से जीशुंकर प्रचार कर जड़े नास्तिक एवं आस्तिक मध्य आर्गुमेंट आपण मैंने समस्ते जानी द ललन टॉप चैनल माध्यम वर्तमान बहुत जोरे भाइराल होची वर्तमान बहुत मात्रा शेयर करा जाउची लाइक करा जाउची आपण माने जदि देखिथिबे ताले भलो भाव में जानिथिबे से दुई जनकर आर्गुमेंट मध्य किभली भाव में जड़े आर्गुमेंट करुछन्ति जड़े मुस्लिम जावेद अख्तर से नास्तिक भाव में से वक्तव्य रखुले से आर्गुमेंट रखुले एवं जे कि मुफी साहेब से आर्गुमेंट रखुले जे कि आमनकर जो माने ईश्वर विश्वास करू तांकर कथा आमनकर कथा को से प्रकाश करुले जे प्रकृत में ए पृथ्वी में ईश्वर अच्छी ना नहांती अनेक विश्वास करती केतेक विश्वास करती ना केतेक एमती थट्टा प्रयास करती कौन सतरे ईश्वर पृथ्वी में अच्छी बास करुँच ना नहांती ईश्वर प्रकृत में ईश्वर किए ना जीशु ईश्वर ना मोहम्मद ईश्वर ना अल्लाह ईश्वर ना 33 कोटी ईश्वर तो आपण मैंने वीडियो को देखते जानीपर से दुई जन महान व्यक्ति किपरि भाव में जीशु को से स्वीकार कर जीशु ही ईश्वर बोली जीशु ही महान अटंती बोली कारण साइंटिफिकाली आप प्रूफ पाइबे हिस्टोरिकल प्रूफ पाइबे जदि प्रूफ चाहती कि कौन सी कमेंट माध्यम आप जानापी चाहती ताहले आपण तले कमेंट रे लिखिपारे जे ईश्वर किपरि भाव में जीशु ख्रीस्ट किपरि भाव में ईश्वर होती तो यही आर्गुमेंट आपण ये वीडियो क्लिप टी देखूँ तब जानीपारे जे किभली भाव में से जीशुंकर प्रचार करें अनेक वीडियो देखिलु जे किए कहूँ जावेद अख्तर हारीगले किए कहूँ मुफ्ती साहेब से जीतीगले किंतु दुई जनकर हार जीत रे हो ना कहीं जी हारू जी जीतु किंतु एठी ईश्वरंकर प्रचार हो जीशुंकर प्रचार हो जीशु को से प्रत्यक्ष भाव में प्रचार कर जीशु के माने ईश्वर बोली से स्वीकार कर वीडियो टी को देखूँ अपन मैंने जानीपारे उसके बाद क्लोज कर हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? ये हेलो ये क्रॉस क्वेश्चन का राउंड यहाँ पर समाप्त होता है और ये बड़ा अच्छा है कि इस तरह से फ्रेगमेंट कर दिया गया है ताकि जो मरकरी ऊपर जा रहा है नीचे जवाब दे दूं जी। प्लेनेट की ज्यादातर मेजॉरिटी कुछ दूसरे मजहबों के खुदा को मानती है। आप उन्हें क्यों नहीं? आप तो मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये क्लोजिंग आप ये कह रहे हैं इविल और गुड को डिसाइड मेजॉरिटी करेगी। मेजॉरिटी जो कर दे वो सही हो जाएगा। मैंने वीडियो रे देखिले जे किभली भाव में जावेद अख्तर सार से कहउछंती जे किभली भाव में गोटे परिवार से माने अछंती परिवार लोक बा गोटे गोष्ठी बा कौन सी संस्था से माने मिलित भाव में जहाँ डिसाइड करती बा मेजोरिटी जार अधिक हुए तारी कथा रखा जाए बोली जावेद अख्तर सार से डिमांड करुछंती बा तांकर वक्तव्य रखुछंती किंतु मुफ्ती साहेब आम जहाँ देखुचु से ईश्वर को किभली भाव में प्रूफ तो करूना किंतु ईश्वर अच्छी बोली से कहते किंतु जेतेबेले जावेद अख्तर सार कहते जे मेजोरिटी ही प्रकाश पाए बोली तो सही समय आपण मैंने शुणिले बा देखिले वीडियो रे जे मुक्ति सार कहते जदि मेजोरिटी को आपण विश्वास करुछंती वर्ल्ड रे सबुठु अधिक मेजोरिटी होउछंती गॉड को विश्वास करुछंती तो आपण कहीं विश्वास करूनांती तो जावेद अख्तर सार कहबार कथा थिला जे मेजोरिटी जहाँ डिसाइड करुची ताही हेबो जदि मेजोरिटी को आम देखा सबुठु वर्ल्ड रे बेसी मेजोरिटी अच्छी ख्रीस्टान लोक मैंने तो ख्रीस्टान लोक मान मेजोरिटी अधिक सबुठु ख्रीस्टान लोक मैंने ही
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ସାରା ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର ହୁଏ। ଗତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ସାରା ୱାର୍ଲଡ଼ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ କରୁଛି, କାରଣ ମେଜରିଟି ଅଧିକ ଅଛି, ୱାର୍ଲଡ଼ ପାଳନ କରୁଛି। ତ ସେଇଠି ମୁକ୍ତି ସାହେବ ଆଉ ସେ କଥାକୁ ଆଉ ଜାଭେଦ ଅଖ୍ତର ସାରଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ ଯେ ଆଉ ନାଇଁ ମେଜରିଟି କଥାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ସେ ବୁଲେଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। କିପରି ଭାବରେ ଯଦି ମେଜରିଟିକୁ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ଜାଭେଦ ଅଖ୍ତର ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁକ୍ତି ସାହେବ ସାରଙ୍କୁ ଯେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମେଜରିଟି ତ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଠୁ ବେଶୀ ମେଜରିଟି ହେଲା ଅଲଗା ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଧର୍ମ ଆଉ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେଜରିଟି ଅଲଗା ଧର୍ମ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ମେଜରିଟି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୁଗୁଲରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁଛି, ଦେଖିପାରିବେ ସେଇଠି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆଉ ଗୁଗୁଲରେ ଯେ ଜାଣିପାରିବେ ସବୁଠୁ ମେଜରିଟି କାହାର ରହିଅଛି ୱାର୍ଲଡ଼ରେ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ବେଶୀ ମେଜରିଟି ରହୁଛି। ତା ଅର୍ଥ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ମାନୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଆଉ 3 ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଢଗ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର। କାହିଁକି ଅଧିକ ଲୋକ ତାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି? କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ରିଆଲିଟି ରହିଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରୁଫ୍ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ହିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ, ଯେବେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେବେଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଯେବେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରିକାର ପ୍ରମାଣ ରହୁଛି। କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ବିଷୟ ରହୁଛି। ଆଉ 2 ଜଣ ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଉ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ମେଜରିଟି ଅଧିକ, ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କର କଥା ମାନିବା ଦରକାର। ଆଉ ଅଖ୍ତର ଜାଭେଦ ଅଖ୍ତର ସାର୍ ବି କହିଲେ, ମୁକ୍ତି ସାହେବ ବି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାକୁ କଥାକୁ ଇଗ୍ନୋର କଲେ। 2 ଜଣଙ୍କର କଥାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲ କି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେ ଜଣେ ନାସ୍ତିକ କହୁଛି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରକୁ କେମିତି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା? କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି, ସବୁ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ମୋରାଲିଟି ବିଷୟ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରିଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ତ ନିହାତି ଅଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବାଇବେଲର ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 3 ଦିନରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବାଇବେଲ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଛି। ଏମିତି କେଉଁ ଦେବାଦେବୀମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ କରିନାହାନ୍ତି ବା ସେ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁରେ ଜୀବିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବା ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତାର ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କାହାର ନାହିଁ। ଆମେ ଏମିତି ଏକ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଆମେ ଜନ୍ମଦିନ ଏମିତି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାଳନ କଲେ ବା ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ। କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିଗଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି। କାରଣ ମେଜରିଟି ଯାହା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମେଜରିଟି ଯାହା କହେ, ସେମାନେ 2 ଜଣ ଯାକ ପ୍ରକାଶ କଲେ, 2 ଜଣ ଯାକ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ମେଜରିଟି ଯେଉଁଟା କହିବ ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରୁଫ୍ ବି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରୁଫ୍ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗାମୀ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ସହ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ସହ ଦେଖେଇବି, ଜଣେଇବି। ଆଉ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର ହେଇଛି। ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ବଡ଼ଦିନ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବି ନୂଆବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ହେଉ, ଭଲ ହେଉ, ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।